হ্যালো ফ্রেন্ডস, এন্টারটেইনিং ব্লগস চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত। এন্টারটেইনিং ব্লগস মানে সবার সাথে সবার পাশে। শাল খুলে হাততালি দিয়ে আবার শাল মোড়া, খুব শক্ত ব্যাপার। তো আপনারা খুব বেশি হাততালি বাড়াতে পারবেন না আমি জানি, কিন্তু আমার কষ্টটাও ভাবুন যে আমার গান শুনতে এসছে অথচ মানকি ক্যাপ পরে, মানে কানের ওপরে মোটা মোটা উলে নিয়ে গানটা কোথা দিয়ে শুনবেন। হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও আমি আমার মনটা ভালো বলে, স্বপনদা এত হয়ে বলেছে বলে, সেই জন্য আমি খুব মন দিয়ে গাইছি। ছেলেগুলো অব্দি এসছে পুরো টুপি পরে, তাকে কোনটা যে কে চেনাই হয় দূর থেকে, সব মাথায় বড় বড় টুপি দিয়ে পরে এসছে। দুষ্টুমি করলে কে করেছে ধরাও যাবে না। তো মুশকিল হচ্ছে আপনারা একবার সাল থেকে হাতটা বার করে একবার হাততালি বাজিয়ে দিন, তারপরে বাকি গানটা কিচ্ছু করতে হবে। বাহ, সুন্দর ব্যাপার। আমার খুব খিদে পেয়েছিল, কিন্তু আপনারা এই হাততালি বাজেন, আর কিচ্ছু লাগবে না। আমি চা খেয়ে পুরো গান গেয়ে পরের গান শুনুন, এটা শুনলেই আপনারা চিনতে পারবেন এটা আমি মন থেকে। আমরা চলে এসেছি শ্রীরামপুর কৃষি মেলা 2023-এ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাবুল সুপ্রিয়র লাইভ স্টেজ পারফরমেন্স নাইট। এত দর্শকের চাপ যে কিছুই শোনা যাচ্ছে না। এই অর্কেস্ট্রা ফাংশনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে শ্রীরামপুর যুব সংঘের মাঠে। প্রতি বছর কৃষি মেলায় এই অর্কেস্ট্রা ফাংশন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বাবুল সুপ্রিয়র নন স্টপ হিট গানগুলি দেখে নিন। মুন্ডা
মনটা আমার বাঙালি বম্বে এই মাঠে এত দর্শকের ভিড় যে ভিডিওটা করাই দুষ্কর ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। বম্বে কাঁপিয়ে ভারত নাচিয়ে এসেছি আমার নবদ্বীপে। যতটা সম্ভব আমরা এই ভিডিও তোলার চেষ্টা করেছি। বুদ্ধিতে বাঙালি সারে জানে আচ্ছা, বাইরে যতই হিন্দি বলি বাড়ি ফিরে ঠিক বুঝতে পারি। সত্যবাদী ভালো, মনটা আমার বাঙালি, মনটা আমার বাঙালি ওরে বম্বে কাঁপিয়ে আরে ভারত নাচিয়ে, আরে বম্বে কাঁপিয়ে ভারত নাচিয়ে এসেছি আমার বর্ধমানে। কহনা প্যার है গানেতে পরিচয় হয়েছে তবু বলা যায় মনটা আমার বাঙালি, আমরা সবাই বাঙালি। এই কৃষি মেলার ভিডিও আপনারা আমাদের চ্যানেলে দেখতে পাবেন। मेरे सपनों का वो राजा ओ मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी, उससे आने लगा मुझको प्यार, करता हूँ मैं अब इंतजार, करता हूँ मैं अब इंतजार, ये तो है तुझको पता। हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा। এই কৃষি মেলা 3টে বড় বড় মাঠকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, हमारों को कितना सताओगी रानी, कभी ये दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, ओ मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, हमारों को कितना सताओगी रानी, दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। আপনারা এই মেলায় না এলে খুবই মিস করবেন। তিনি তার একের পর এক হিট গানগুলি গেয়ে গেছেন। পারবে পারবে এটা করতে? देखा जो तुझे यार दिल में बजेगी ना, देखा जो तुझे यार दिल में बजेगी ना, हल्का आंखों से प्यार दिल में बजेगी ना, अरे रे मैं तो गया रे, ये भी गया रे, अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे, अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे, अरे रे मैं तो गया दिल भी गया रे, देखा जो तुझे यार दिल में बजेगी ना, हल्का आंखों से प्यार दिल में बजेगी ना, जरा ये नशा रे, जीने का मजा रे, अरे रे मैं तो गया दिल भी गया रे, अरे रे मैं तो गया दिल भी गया रे, अरे रे मैं तो गया दिल भी गया रे। আপনারা আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে এই ভিডিওটি দেখতে পাবেন। चलते चलते जाओगे तो होगे सावन में देखो यार धड़कन का ये मारा,
दिन मैं तो गया रे दिल भी गया रे, हर दिन मैं तो गया रे दिल भी गया रे, हर दिन मैं तो गया रे दिल भी हर दीवानों কৃষি মেলা 7 দিন ব্যাপী চলতে থাকে। मैं हूँ कौन, हर दीवानों मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, अरे मैं हूँ कौन। तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, मैं वो नहीं, मैं वो नहीं। अरे लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो दीवाना है, मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। आवारा पागल को सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन। এই কৃষি মেলায় প্রতিদিনই আলাদা আলাদা শিল্পীরা আসেন। মাঝে তুমি দিবে ভালোবাসা একটু রাতেই পারবে তাকে ছেড়ে নিতে, বলবে না কেউ তোমার আমার মাঝে তুমি দিবে ভালোবাসা একটু রাতেই পারবে তাকে ছেড়ে নিতে। মশাই মন্ত্র বলা শুরু করে দাও, বরণ করে বল পৃথিবীতে বসাও, তোমায় তুলে নিয়ে যাবো যখন ভালোবেসেছি, তার বাকি বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছি, তোমায় তুলে নিয়ে যাবো যখন ভালোবেসেছি, তার বাকি বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছি। চোখে দেখো না কে এসেছে, নতুন করে আমার বিয়ের সময় বেজেছে, চোখ তুলে দেখো না কে এসেছে, নতুন করে আমার বিয়ের গানায় বেজেছে, তোমায় তুলে নিয়ে যাবো যখন ভালোবেসেছি, কাঁধে বাঁধে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছি, তোমায় তুলে নিয়ে যাবো যখন ভালোবেসেছি, কাঁধে বাঁধে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছি। চোখ তুলে দেখো না কে এসেছে, নতুন করে আমার বিয়ের গানায় বেজেছে। আপনারা যে কোনো দিন এসে এই মেলার আনন্দ নিতে পারেন। महफिल में आता हूँ, आते ही आ जाता हूँ, हर नाचता हूँ, गाता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, सबका दिल बहलाता हूँ। इस महफिल में आता हूँ, आते ही आ जाता हूँ, इस महफिल में आता हूँ, आते ही आ जाता हूँ, और नाचता हूँ, गाता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, सबका दिल बहलाता हूँ। আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে একটা শিল্পীর শিল্পকলা তুলে ধরা হয়েছে। पीढ़ी के नुक्कड़ में वेच तेरा किया रे, काली पीली अक्षर कब जाए भी तो किया रे, पीढ़ी के नुक्कड़ में वेच तेरा किया रे, काली पीली अक्षर कब जाए भी तो किया रे। राजा बेटा बन के मैंने जब शराफत दिखाई, तूने बोला हट मौली भाव नहीं दिया रे, एबीसीडी पढ़ी बहुत हंडिया भरी बहुत अच्छी बात करी बहुत, अब करूँगा तेरे साथ तेरे साथ तेरे साथ। বাবুল সুপ্রিয়র বাংলা ও হিন্দি হিট গানগুলি শুনে নেন। प्यारी बात अच्छी 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 प्यारी बात पीली बात, नहीं करूँगा मुझे गंदी बात करूँगा मैं प्यारी प्यारी मीठी बात पीली बात। এই অর্কেস্ট্রা ফাংশনে দর্শকরা খুবই আনন্দ উপভোগ করছেন। चलते चलते रुक जाओगे तो होंगे पीछा, पीपल किया नैया चले एक दूसरे
বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর আমাদের এন্টারটেইনিং ব্লগ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर बना किस काम का है जो तीर निशाने से चुके 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 सदसा गगने रे सानी निशा सासा, सदसा गगने रे सानी निशा सासा, सदसा पप्पा मम्मा गले रे निशा सासा, सदसा पप्पा मम्मा गले रे निशा सासा। पानी सा माँ पानी रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा पापा 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 रे 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 আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। आपका तो लगता है बस यही रबना, नाम नाम जपना बनाया मान अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना बनाया मान अपना। আমাদের চ্যানেলের মজাদার শর্ট ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल लगाना वो दीवानों, मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई नहीं है तो कोई प्यार से नहीं है, पता नहीं है तो कोई किसी को गुस्सा नहीं नाच में तो বাবুল সুপ্রিয় নাইট আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। सितारों की महफिल में मुझे ना सजाना, ये होठों से आया मैं दिल का फसाना। सितारों की महफिल में मुझे ना सजाना, ये होठों से आया मैं दिल का फसाना। अरे दिल को पुकारा, ओ लो मैं आया दिल तुम्हारा। यार तुम्हारा, मैं हूँ सागर
পরবর্তী ভিডিওর জন্য অনুপ্রাণিত হই। अलविदा दो अंत है और अंत किसने देगा ये जुदाई मिलन है जो हमें देगा हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना। তো বন্ধুরা, দেখা হবে পরের ভিডিওয়। ধন্যবাদ। याद रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते